wanted to start a little bit of this dialogue just because I feel like, every day, not every day things are changing, but it sometimes feels like every day things are changing. I think it's really it's even hard for me as a physician who's following this stuff with COVID, the COVID pandemic. It's hard for me to keep up with all the changes and what the recommendations are. And this is my job. So I realize that, kind of lay people out in the community that aren't physicians or in healthcare probably really are really confused a lot of the time about what do I need to do about COVID, what's true, what's not true. And then the other thing we notice is I just don't feel like in clinic that we see, and myself as well as some of my adult provider colleagues and things, we just feel like we're not seeing as many of our Hispanic families. And I think when I started to talk to many of them that do come in for things, they really kind of were honest and they said people are scared to come. And so I felt like I needed to reach out from a representative from the hospital and the clinics to kind of teach a little bit about COVID, maybe answer some questions, and then reassure people how safe it is to be in the clinic. So I'll let Natalia translate for me. Hola, buenas tardes. Mi nombre es el Dr. Flannery. Yo soy un pediatra con el Hospital de Northfield y quiero comenzar con un pequeño diálogo. Todos los días las cosas están cambiando y la información que recibimos es diferente con la pandemia. Hasta es difícil para mí saber qué es lo más reciente, qué es lo que está pasando con la pandemia, y estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Creo que es muy difícil para los médicos estar al pendiente y al día a día con las cosas que están pasando en torno al COVID-19. Así que sentí que necesitamos comunicarnos como un representante del hospital y de las clínicas, y que me conectara y hablara con ustedes sobre el COVID-19 y responder algunas preguntas para poder tranquilizar a las personas de la comunidad, ya que hemos visto que no muchas familias latinas o hispanas están yendo a la clínica, y cuando les pregunto qué es lo que está pasando, muchos dicen que tienen miedo o no se sienten seguros de ir a la clínica por lo que está pasando con el COVID-19. Entonces espero poder contestar algunas preguntas y darles un poco de tranquilidad. Right. So I wanted to start off by talking about kind of three different areas, and the first one would be recommendations on how to prevent from getting COVID-19. There's a lot of different, stuff about the medicines for it when you get it. And I wasn't going to go into any of that, but more just how to, the correct way to prevent you from getting COVID-19. And this has changed since it started. And that's been one of the problems, is when it started out, it's a virus we've never seen this type of mutation before. It's not mutating, so people are talking, and there's a lot of scary things going around that it's going to get worse or it's going to mutate and do different things. It hasn't mutated yet, but this is a mutation from a common cold. We see coronavirus every year, and it usually is just a common cold. This one was different because of how easily it spreads. It spreads, several times more easily than even just influenza. And in the beginning, it was spreading so much we didn't understand why. And so we've kind of figured some of those things out. And one of the things that threw people off, especially in the beginning, was you can have no symptoms and be spreading COVID-19. So that's why it's kind of the perfect thing to spread a pandemic, because when you're sick during a pandemic, you're gonna be like, well, I'm not gonna go to the store because I'm sick and I don't want to spread it. But this one, actually, you can spread it without any symptoms or spread it before you get the symptoms. And so that's why it's been really important to take a lot of these safety measures. And so the three things to really focus on, one is wearing a mask. It seems like it's straightforward. It's a pretty simple thing to do once you kind of get a mask that fits you comfortably, but it really helps prevent you from spreading it. Two is really that distance between people and where you're hanging out with people. And then three is the hand washing. So obviously I need to stop. Sorry, Natalia, you can go ahead. Gracias. Entonces, primero vamos a hablar sobre las diferentes áreas. Hay tres áreas en las que me quiero enfocar sobre cómo prevenir el COVID-19.
Hay como muchas cosas diferentes, información sobre medicamentos que uno puede obtener, pero me voy a dirigir a lo que sabemos y la forma correcta que sabemos para evitar el COVID-19. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer o una de las recomendaciones es usar la máscara. La máscara, perdón, antes de eso dijo que la información que hemos recibido sobre el COVID-19 ha estado cambiando desde el principio y para empezar, el COVID-19 no se ha mutado, ¿ok? Lo que se ha mutado ha sido una mutación de un resfrío y todavía la gente y todos estamos aprendiendo de esto. El COVID-19 se esparza más rápido que la influencia y al principio eso es algo que no se sabía. La otra cosa es que el COVID-19 puede no tener síntomas y aún así puedes estar contagiando a las personas con el COVID-19. Si estás enfermo, puede que tengas síntomas o no y aún así vas a disparcir el COVID-19. Entonces, una de las formas mejores para prevenir, número 1, es usando una máscara, es para prevenir el COVID-19. Número 2, es la distancia de dónde estás y las otras personas, la distancia que hay entre tú y las otras personas. Y número 3, la otra área para prevenir es lavarse bien las manos. Entonces, el COVID-19 es una mutación de un resfriado y se propaga con facilidad. So the one thing I wanted to start with about hand washing is to just get in a really good habit of doing it every time you walk into your house. Because people can be really diligent about protecting themselves when they're out and about because you're thinking about it, but really just make a habit of washing your hands. 20 seconds is that number that you want, which really, is a lot longer than most people wash their hands for. Or using hand sanitizer. Just have that in your car when you get into your car from the grocery store or when you come home from work, all those kind of things. Go ahead, Natalia. Entonces, hablando sobre cómo podemos prevenir, una de las cosas que quiero decir es que lavarse las manos es una de las mejores formas de prevenir y ser diligente para controlar así el virus. Entonces, sería un buen hábito lavarse las manos por 20 segundos. Lavarse las manos por 20 segundos es algo más largo de lo que las personas hacen por lo general, pero eso funciona. La otra cosa también es usar hand sanitizer, desinfectante de manos. Cada vez que usted, por ejemplo, regresa a su carro, se pone de la tienda, se pone hand sanitizer, o si usted sale a algún otro lado y está tocando cosas, puede ponerse el hand sanitizer, desinfectarse las manos diligentemente cuando usted va a las tiendas donde venden comestibles o vuelve de su casa del trabajo. Todo ese tipo de cosas ayudan para prevenir la infección o el spread. So another thing is the distance. So everybody's talking about, staying socially distant or physically distant by 6 feet. And the reason they got to 6 feet is some viruses spread through the air and they can float through the air for all throughout a whole building. Luckily, COVID-19 doesn't spread that far. It usually is a larger particle, like a droplet, that would come when you sneeze or you cough or even just breathing. But it usually can only travel about 6 feet before it falls. And so that's why that 6 feet is that distance that you want to stay apart from people. Even when you're wearing a mask, it's probably still, if you can, I know it's sometimes, it's hard to stay 6 feet from everybody all the time. It's actually almost impossible when you're just moving about in public. But if you can try to stay 6 feet, that's going to keep you better protected. Even when you're wearing a mask, even when you're outside, if you can stay 6 feet, that's ideal. Go ahead, Natalia. Entonces, la otra forma de prevenir el esparcimiento del COVID-19 es mantener el distanciamiento físico, por ejemplo, y todos hemos escuchado de mantenernos 6 pies lejos y la razón de la otra persona. Y la razón de esto es de que hay algunos virus que pueden flotar
en un edificio y esparcirse de esa forma. El COVID-19 se esparce a través de pequeñas gotitas que están como en la saliva de las personas. Es por eso que se pide que hagan 6 pies de distanciamiento, para que estas gotitas no vayan a infectar a los demás cuando estamos hablando. El COVID-19 o este virus no se esparce más lejos como otros virus. Entonces, se les recomienda, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, las gotitas que les digo de la saliva pueden esparcerse cuando uno tose o aún así cuando uno también respira, puede uno estar esparciendo el virus del COVID-19. Es por eso que también se les recomienda usar las máscaras, y cuando ustedes están usando las máscaras, aún así se les recomienda, si es posible, mantener el distanciamiento físico y tener esos 6 pies de distancia. Es difícil, pero es lo más recomendable, es lo ideal. And so that last thing that I talked about was masks. And so the best thing to do to spread or to keep this from spreading in the community is for everybody to wear a mask. And cloth masks are perfectly acceptable. They're usually the most comfortable ones. Now they're being sold everywhere. People are making them on their own. So I would highly recommend finding a mask that you feel like fits, trying to keep it over your mouth and your nose. Anytime you're out in public, anytime you're with people that are not living in your home. So even if you're with extended family, like with the holidays coming up, really ideally you'd still want to be, with them wearing a mask if they really don't live in your home. What masks do, what a cloth mask does, is it helps keep your germs to yourself. So it's not necessarily a barrier against you breathing in other things in the air. It actually is a barrier from your germs getting out past your face and your nose. So that's why if not everybody's wearing a mask, people are unsafe. So the best thing to do is you wear a mask and your neighbor wears a mask when we're all out. So that's why the state mandate to wear a mask is actually the best thing for it, because it only works if we all do it. Another thing about masks that people worry about is, I have asthma, I have breathing problems. Is there any problem with me wearing a mask? Definitely surgeons have been wearing masks for, hours and hours at a time. There is no risk to your lungs, to your breathing, even if you have asthma or lung problems. There are really no people that can't medically wear a mask. What it feels like, though, when you're wearing a mask, especially as you're getting used to it, is it really is close to your face, so you're breathing your own kind of warmed air. So a lot of times when you're wearing a mask, you're doing more mouth breathing. And when you mouth breathe, you're not using when you breathe through your nose, it's a more efficient way to breathe. And so when you're breathing out your mouth becomes drier, you lose more water, and it can make you feel like you're hyperventilating when you're breathing out of your mouth. So that's why a lot of people say, well, when I wear my mask, I feel like my asthma acts up. And that's more probably just anxiety about being worried about, being in this almost feels like an enclosed space. So what I would always say is that whenever you feel like you're not breathing that well with your mask, try to take deep, slow breaths out of your nose. And with time, you do get used to it. And this we can see with kids. There was a lot of concerns, being a pediatrician for the whole summer, all I talked about with parents was, how are they going to do this mask at school? I just don't think they're going to be able to do it. And really, we found, if you talk to teachers, kids are doing an awesome job of wearing a mask. Like, it has become second nature to them. They just feel like kindergartners who have never been in school just think this is how you go to school, because they adapt really well. So with time, you can get used to it. And a lot of times, and masks are totally safe. So I think the idea is that wearing a mask out in public is going to be the best thing to help prevent this from giving it to other people. Entonces, el último tema o lo último que mencioné fue las máscaras, ¿verdad? Que todos usan máscara. Lo mejor, o bueno, hay diferentes tipos de máscara. Hay máscaras de tela, que eso es como uno de los más comunes, la gente, y los más cómodos. La gente está fabricándolas, las puedes encontrar en cualquier lado, ¿verdad? Entonces,
lo mejor es que usen una máscara que le cubra la cara y le cubra la boca y la nariz. Y la use todo el tiempo. Por ejemplo, ahorita que van a empezar las fiestas en casa, Navidad, Thanksgiving, todas las fiestas de final de año, por ejemplo, y ustedes van a estar con sus familiares. Digamos, hay alguien que no vive en la casa de ustedes, pero los va a venir a visitar. Es importante y es recomendable que si pueden usen la máscara para que esto va a ayudar. ¿Y qué es lo que hace la máscara? La máscara ayuda a que ustedes mantengan sus gérmenes con ustedes y no botar los gérmenes. Es para que no se esparza y no se propague esta enfermedad. Es por eso que se les pide a las personas que todos usen la máscara. El mandato que hizo el gobernador de que todos usen la máscara es para que todos estemos protegidos. Si no usas tu máscara, eso quiere decir que a todos los demás los pones como a riesgo. Entonces, por eso es importante que todos lo hagamos. Ahora, en cuanto a los problemas de respiración, por ejemplo, los cirujanos han estado usando máscaras por horas y no hay ningún riesgo con la respiración, por ejemplo. Entonces, decir o pedirle a las personas que usen las máscaras no debería de causar ningún tipo de problema respiratorio. Yo he escuchado que algunas personas tenían preocupación por si alguien tenía asma o algún problema respiratorio, pero no debería de haber ninguno. ¿Cómo se siente? Lo que se siente es como un aire caliente porque tienes la máscara y estás respirando a veces por la boca. Entonces ese aire está circulando y a veces ese aire puede hacer que, como ya no estás respirando por la nariz, que es lo más eficaz, ahora respiras por la boca y la boca se te puede secar y se puede sentir incómodo y esto puede causar un poco de ansiedad, que puede hacer que las personas sientan que esto está afectando cómo ellos están respirando o puede que las personas sientan que no están respirando bien, pero en realidad no. Uno puede acostumbrarse y de hecho si uno empieza a tomar respiraciones lentas por la nariz, uno se puede acostumbrar. Una de las cosas que yo escuché, por ejemplo, es que había preocupación de los padres con los niños, que los niños iban a tener problemas al respirar. Pero yo he hablado con maestros y los niños están haciendo un genial trabajo usando las máscaras, se están adaptando y lo están usando con el tiempo. Todos podemos usar las máscaras de una forma normal. And the other thing I wanted to talk on or touch on is schools. So I do think the schools, the Minnesota Department of Health has put out kind of recommendations and requirements for all schools in the state of Minnesota to follow. And especially, Northfield schools, I, kind of personally worked with them on some of their guidelines. And they're all following pretty closely the same guidelines. And I really do feel like the schools are safe. Although there's never, during this pandemic, there is no zero risk. If you ever leave your house, there will always be a little bit of a risk. So, there's never a zero. But I do think that the schools have limited the contact between kids, which I know is tough because some kids can't see their friends. But the schools, I do have confidence that they're really safe. I have 4 kids in the school systems here in Northfield, and they're excited to be back. I am so excited for them to be back. So I think a lot of parents were concerned, like, am I just throwing my kid into a meat grinder of infection? And you're not. I do feel like the schools have things in place that are very safe. Yeah. Entonces, la otra cosa que quiero mencionar es las escuelas. El Departamento de Salud de Minnesota ha proveído pautas para que las escuelas sigan. Entonces, ahora yo creo que las escuelas de Northfield están haciendo un buen trabajo porque han dado pautas para que los niños, los jóvenes sigan en cuanto a los espacios, aunque claro que nunca va a haber cero riesgo, ¿verdad? Porque cuando uno sale de su casa, pues va a haber un pequeño riesgo. Así que creo que limitando el contacto entre los niños, lo cual yo sé que es algo difícil para algunos niños porque a ellos les gusta ver a sus amigos en la escuela, pero yo tengo la confianza de que realmente los niños sí están seguros en la escuela. Tengo a 4 niños en el sistema escolar aquí en Northfield y estoy muy emocionada de que mis hijos hayan regresado, así que creo que muchos padres estaban preocupados y pensando que iban a arrojar a sus hijos a esta
en esta pandemia a la escuela, pero siento que las escuelas están en un muy buen lugar haciendo las cosas de una forma segura. So when you're thinking about ways to prevent COVID besides washing your hands, making a routine of it when you get home from places, wearing a mask, and staying distant from other people by at least 6 feet. Um, Anytime you're wondering, can we get together with our friends, with our family? If you can do it outside, that's always better. It's not zero risk, as we've seen. There's spread at different things that are outside. But when people go inside and are kind of breathing that same air and being closer together, it just increased that risk to get it. The other thing, that really focusing on, when COVID first came out, there was this talk of like it spends maybe up to 3 days on surfaces, because there was an unknown factor of how many people were getting it. We didn't understand it. Well, we understand it better now. And that big factor that we hadn't figured out was that when you can be asymptomatic and spread it. We didn't know that at the time. Now we know that. So we really have started to look at how long does it survive on surfaces. And there is less of a concern about surfaces. Viruses need hosts. They need to live in people. And so they can live in those droplets for maybe a few minutes, but it's not like days on end. So a lot of talk of like cleaning your groceries when you get home and wiping them down. We really have found we haven't seen any cases spread between, by groceries at the store that you didn't wash and you touched. It really was you're more likely to get it if you go to the grocery store and you're around other people with it, whether they know they have it or not. That's where your risk is. It's so, I don't think you need to wash your groceries anymore. I mean, obviously wash your fruits and vegetables because they've been out, but a lot of people are still spending a long time. I did it at the beginning and it's a lot of extra work and I don't think it's necessary, but really always thinking about, you're not going to get it as much on surfaces. It's really more that interaction with people. So really focusing on the mask, the distance, the washing of the hands, and then really figuring out, who am I around? Am I outside or am I inside? Entonces, vamos a hablar de cómo prevenir el COVID, ¿verdad? Lavarse las manos se tiene que convertir en una rutina cuando llegamos de la casa, desde lugares de afuera, usar una máscara, manteniendo el distanciamiento físico de las otras personas, al menos 6 pies cada vez que nos podemos reunir con nuestros amigos o familiares, sería bueno hacerlo. Fuera de eso, siempre es mejor, pero no es un riesgo cero, pero sí es mejor tener reuniones afuera, no tener reuniones adentro, porque entonces si tenemos reuniones al aire libre, disminuye el riesgo de podernos contagiar con COVID, y si tenemos reuniones adentro de una casa o adentro de un edificio, esto puede aumentar la probabilidad de que nos contagiemos. Entonces, siempre y cuando, si ustedes pueden, sería mejor hacer las reuniones afuera al aire libre. La otra cosa que también, o al principio del COVID, se hablaba mucho de que podía el COVID o el virus vivir en superficies hasta por 3 días. Y esto es algo que era un factor desconocido, algo que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Lo que sí aprendimos es de que las personas pueden compartir o esparcir el virus aún no teniendo síntomas. Eso ahora ya lo sabemos y lo entendemos, y ese es el gran factor que no nos habíamos dado cuenta al principio, ¿verdad? Que hay personas que pueden ser asintomáticas y todavía propagar esto. Así que realmente hemos comenzado a ver en cuánto dura el virus en una superficie, por ejemplo. Y los viruses en sí necesitan como un anfitrión, un cuerpo donde ellos puedan vivir. Por lo general no se quedan viviendo, las gotitas y el virus no se queda viviendo en superficies entonces, por días. Así es que muchos de nosotros al principio se hablaba de que sí estaban en las superficies y nos pasábamos lavando todas las cosas que traíamos, por ejemplo, de la tienda, lavábamos los vegetales, lavábamos todas las cosas que recibíamos, pero ya sabemos que pues no es tan necesario.
Claro, siempre sí laven sus alimentos porque pues los traen de la tienda y uno no sabe quién los está tocando, pero realmente es más probable que consiga el virus de persona a persona y no a través de superficies. Am, Así que laven sus comestibles, laven las frutas y verduras, am, pero no gasten tanto tiempo como lo hacían al principio, tal vez cuando escucharon sobre la pandemia. Y sí, so. Should I stop and see if anybody has questions or keep going? Entonces, debería de parar para ver si alguien tiene alguna pregunta o continúo. Questions about masks or I ¿Tienen think we had some. hands or preguntas sobre las máscaras o algo? ¿Alguna pregunta que tengan? I do. Okay. Hold Wait, on. so for Hold on. kids. Oh, Actually, can you wait a little bit? I think we had a chat box, right, Natalia? Should we do that first, or? and I have more to talk about, but I just didn't know if I should stop because I have more. Should I just keep presenting everything and then we could do questions at the end? El doctor está preguntando si él debería seguir haciendo su presentación y luego dejar las preguntas al final. Dice que él tiene más cosas para presentar, pero quiere saber qué hacemos primero. I'll just keep going. Yeah, Okay. if you wanna put your questions in the chat box, that'd be great. Si quieren poner sus preguntas en la cajita de chat, estaría mejor. Okay. Okay, so what do we do? What do you do if you feel like you have symptoms of COVID or your child has symptoms for COVID? So what I would say is we have many systems in place at the hospitals and the clinics for when, if you feel like you have symptoms of COVID, we want you to call us. And at Northfield Hospital and clinics, our interpreters will help take your information and figure out where you can go and where you can go safely. So, if you're worried about COVID and on the Minnesota Department of Health website, they have this COVID-19 decision tree, and they do have a Spanish version on the Minnesota Department of Health website, and it kind of goes through step by step. It's very complicated, so it took me several days to figure it out. But that's why, if you worry that your kid is sick or you're worried you're sick, call us and we will tell you where to go. And we can test people that are symptomatic. We're getting our COVID tests back in about 2 days. As more cases spike up, that can go out to 3, 4, even 5 days. Early in the summer, it was that long, which is not an ideal test. We would love to have these rapid tests, and we just don't have a lot of them in Minnesota. So usually we can get your test back in a day or two. So if based on this decision tree from the Minnesota Department of Health, it'll kind of give you instructions on if my kid is sick they need to stay home from school, and their siblings need to stay home from school too. And then, feasibly, if you're seen by a provider, we can help guide you on all the different facets of this decision tree, which is very complicated, but it's all kind of based on evidence of the safety of going back to school and having siblings back at school. So Natalia, why don't you do that and I'll keep talking. Sí, entonces ahora, ¿qué hacer si ustedes o sus hijos tienen síntomas de COVID-19? Yo diría que tenemos en el sistema de hospitales y clínicas, tenemos muchos sistemas a hospitales y clínicas que usted puede llamar. Por ejemplo, en Northfield tenemos intérpretes que lo pueden ayudar a tomar una decisión y averiguar dónde puede ir, o determinar cuál es la mejor manera y segura para ver qué es lo que está pasando y por qué usted está preocupado con el COVID-19. El sitio de web del Departamento de Salud de Minnesota tiene un árbol, es como un papel y básicamente dice qué hacer
depende de cada situación. Le voy a decir por ahora un árbol de visión del COVID-19. Y también este árbol, este gráfico, este plan hay una versión en español en el sitio web del Departamento de Salud de Minnesota y tiene paso a paso, es muy complicado, así que me tomó varios días entenderlo, pero si tienes alguna preocupación de que tu hijo está enfermo o te preocupa que tú estás enfermo, por favor llámanos y te vamos a dirigir a donde están haciendo las pruebas, donde es pruebas de una forma segura. Ahora sabemos que recuperarnos del COVID-19 puede tomar días, ya que, y luego los casos están incrementando. Entonces, en el verano nos tomó muchos más días regresar las respuestas, digamos, de un examen de COVID-19. A veces tomaban como 3, 4, 5 días, lo cual no es una prueba ideal. Me gustaría tener pruebas que sean mucho más rápidas, aquí en Minnesota, donde no tengamos que esperar tanto tiempo. Así que basándonos en el árbol de las decisiones o el árbol de la visión que creó el Departamento de Salud de Minnesota, esto les dará instrucciones para ver si su hijo, qué hacer en caso de que su hijo esté enfermo o tenga alguno de estos síntomas en términos de qué hacer si se queda en casa o si no va a la escuela o qué tal si sus hermanos deben quedarse en casa y no tienen que ir a la escuela para poder entender. También nos pueden llamar y un proveedor los puede guiar sobre todas las diferentes facetas que hay en este mapa visual. Así que sí, es muy complicado, pero todo se basa en evidencia que es segura y de hecho en evidencia que es segura para que los niños puedan regresar de una forma segura a la escuela. So one of the things that, if you have symptoms of COVID or you're currently awaiting a test for COVID, they'll mention quarantining. And essentially what you want to do is try to stay at home and try to even quarantine from your other family members, which I know, is tough, especially if you're a parent or they're a toddler. But you do the best that you can. Try to definitely quarantine siblings from each other and try not to let them go, within that 6 feet to share rooms together. We really found that COVID spreads really easily in the bathroom. So, if you have 2 separate bathrooms, the person being quarantined has their own. If you if you only have 1 bathroom in your home, then really after that person uses the bathroom, that's the concern that they're sick with COVID. You really want to make sure you wipe down that bathroom as best you can. I know that's quarantining at home with kids, especially in small homes or homes with 1 bathroom. It's really tough, but that's kind of one of the things to think about. Another thing, and as questions are kind of rolling in here, what do we do if you have symptoms of COVID, but your test was negative? So for returning back to school, if your symptoms improve and you have a negative COVID test and you have no fever for 24 hours without medicines to reduce fever, then really that child can go back to school. If you persist with those symptoms, especially if they're suspicious for COVID, which is really hard because COVID is kind of all the symptoms of any virus can encompass COVID. But there are some people that are being retested because some negatives are not as accurate, whereas the positives are usually a little bit more accurate. I'm sorry. So we had a question of what if people have signs of COVID-19 but comes back negative. Tuvimos una pregunta sobre qué tal si era que las personas tenían síntomas de COVID-19, pero y los resultados regresaban negativos. Él respondió que si los síntomas empeoraban, pero y no había fiebre, estaba bien si se mandaban los niños a la escuela, pero si seguían los síntomas y se podía hacer el examen otra vez, y no siempre los exámenes de que salen de primero y salen correctos. Entonces han habido algunos casos
de que si la persona ha sido negativa y de cuando se vuelve a hacer el examen es positiva. Ujú. Y voy a traducir de una forma súper breve o resumir más o menos lo que el doctor había dicho antes de la pregunta, y básicamente él había dicho de que si alguien tiene como síntomas del COVID-19, lo que se le recomienda a las personas es ir en cuarentena, quedarse en casa, y a veces esto puede ser difícil si uno vive en una casa pequeña. Pero aún así, digamos que si alguien tiene síntomas del COVID-19, es recomendable separar a esa persona, aún así si fueran niños o si es un adulto. Lo más recomendable, o una de las cosas que ellos han enterado, es que el COVID-19 se disperse más rápido en el baño. Entonces, si ustedes tienen acceso a 2 baños, sería bueno que la persona que tiene los síntomas del COVID-19 tenga su propio baño. De lo contrario, si todos usan el mismo baño, sería bueno limpiar el baño cada vez que esta persona lo use. Sí que es algo difícil, pero es lo recomendable. Y luego, como había dicho Heidi, algunos exámenes salen negativos, entonces, de los niños, por ejemplo. Entonces, sí, para que el niño pueda regresar a la escuela, pues no debería de tener fiebre y ya no debería de tener síntomas del COVID-19 para que pueda regresar de una forma segura. Y lo demás lo dijo Heidi. And some people ask, so what are the symptoms of COVID that I need to be worried about? And again, because COVID, it can have all these mild symptoms or severe, depending on your luck. Definitely fevers are a little bit more concerning for COVID, but lots of colds can give you a fever too. The biggest one I've seen that is very specific to COVID is loss of taste and loss of sense of smell. And you can get that just when you get a stuffy nose, but that's a very specific one that whenever I hear a person have that symptom, I'm definitely more worried about them actually having COVID. Otherwise, runny nose, cough, diarrhea, vomiting, all these things can be part of COVID, and all of them could be part of a regular common cold. So that's why it's also been kind of difficult to figure out, even just when you're talking to somebody and seeing them without the test, it's really hard to know. Sí, ¿y cuáles son los síntomas del COVID o cuáles son los síntomas por el cual algunas personas se preocupan más? Y básicamente el COVID puede similar muchos síntomas de otras enfermedades, como por ejemplo de una simple gripe, como por ejemplo la fiebre, ¿verdad? Puede ser un síntoma de COVID, pero también puede ser un síntoma de la gripe. Entonces, uno de los síntomas al que yo más le pongo atención, o el que sería de más preocupación, es la pérdida de que no puede saborear, por ejemplo, las comidas, o cuando no puede oler. Y no se refiere a que la nariz está tapada, sino que no puede oler los diferentes olores que hay en el ambiente. Pero los otros síntomas, como que le estás bajando moquito por la nariz, o si tiene diarrea, esos son síntomas que pueden estar en cualquier otra enfermedad también, y no necesariamente solo en COVID. So the last thing I wanted to touch on is the safety of being seen in clinics and in the hospital. Because of all these concerns, right when the pandemic happened, we have many things in place that make sure that our healthy patients who need to be seen in the clinics or in the hospitals, such as for pregnancy or for cancer care, people that, definitely we don't want them getting COVID since they're already high risk to have complications if they have cancer or if they're pregnant, but we want to keep them safe. We have things in place for this. So if you want to come to the clinic, and we want you to come to the clinic for your well visits, for your OB visits, for immunizations, if you're injured, if you're in pain, preventative things like mammograms and things like that, we have things in place that keep you safe. The first thing we do is we screen everybody when they come in for symptoms. We take everybody's temp. Everybody's required to wear a mask. If people have any symptoms of COVID, they cannot be seen in the clinic
when other healthy people are there. So we're opening up a acute care clinic over on the other side of the building with a different door that we will see acute visits in during the day. But otherwise, you know, during the day when you are seen in the clinic, you will not even share a doorway with somebody with symptoms. So that's what we're trying to do to keep things safe. So I want people to know that if you're wearing your mask, and we're going to make you wear your mask when you come to our clinic, it's safe to be there. You don't need to worry about necessarily catching. We're not seeing outbreaks of COVID in clinics and in hospitals necessarily. We're really seeing them more when you let down your guard, when you go to a family function, when you go to a wedding that's inside and people aren't wearing masks, when you go to a funeral, unfortunately. And so those are the places that we're seeing these outbreaks. We're not seeing them in clinics because we have all these things in place. We keep people physically distant. And so we have a process in place for everything. We just need you to call and we'll tell you where and when to go if you're sick or if you need your well visits. And that's what I'm concerned about, is I feel like I'm not seeing as many families for their shots. Like, we know nationwide the immunization rates are dropping because people are scared to go into the clinic. And I get that it's scary, but we have many things in place to keep everybody very safe. Entonces, ahora lo último que quería mencionar es la seguridad de ser atendido en clínicas y en hospitales. Hay varias preocupaciones debido a la pandemia de que uno se pueda contagiar, ¿verdad?, en lugares así, pero queremos asegurarle a usted de que tenemos pautas para que las personas saludables no se contagien en la clínica o en el hospital. Por ejemplo, no queremos que las personas que están de buena salud o que tienen alguna enfermedad de alto riesgo o son de alto riesgo, como por ejemplo mujeres embarazadas o personas que tienen cáncer, ¿verdad? Definitivamente queremos que estas personas no se contagien. Y lo que tenemos en el hospital son, por ejemplo, estamos haciéndoles chequeos por síntomas a todas las personas que vayan a la clínica o al hospital. Número 2, estamos checando la temperatura de las personas que están entrando al hospital. Y número 3, les estamos pidiendo a que todas las personas usen máscaras. Durante el día, por ejemplo, si hay alguna persona que tiene síntomas del COVID-19, ellos no van a entrar como por la puerta regular. Hay otra entrada diferente para las personas que tienen síntomas de COVID-19 porque queremos evitar que haga un riesgo más alto. Por ejemplo, estamos escuchando que el esparcimiento que está pasando del COVID-19 no está ocurriendo en hospitales ni en clínicas necesariamente. Lo que vemos es que realmente el esparcimiento del COVID-19 está pasando en situaciones como, por ejemplo, en bodas, en funerales, en lugares donde la gente está reuniéndose y es un lugar adentro, ¿verdad? Donde el aire no está fluyendo necesariamente como estar al aire libre, como estar afuera. Entonces, sí, les estamos pidiendo a las personas en el hospital igual que mantengan su distancia física, y lo que me preocupa es que estamos viendo a menos personas yendo al hospital para hacerse sus chequeos regulares. No estamos viendo a menos personas yendo a recibir sus vacunas, pero les queremos asegurar de que tenemos pautas en lugar para que las personas no tengan miedo de venir al hospital o a la clínica. So I just want, and that goes for the hospital and the clinics, that we have protocols in place to keep people safe. I think you're much more likely to catch this if you don't wear a mask in the grocery store than by coming into the clinic or even into the ER. We have separate places, we have separate staff, we have separate areas. We have all these protocols in place because the last thing we want to do is be the thing that spreads it and makes everybody worse. So I do think people can be reassured that every hospital is following these protocols. We're required to follow these protocols. We want to follow these protocols. And so it's very safe to be seen in the ER, in the clinic. You know, we want to see you for those. We're still doing surgeries.
there's a lot of extra things in place. Everything has become harder with COVID. I realize that. But these things are in place and they will keep people safe. Entonces sí, básicamente quiero asegurarles de que tenemos protocolos que tenemos que seguir para mantener a las personas seguras y esto va para las clínicas y los hospitales. Es mucho más probable tal vez contagiarse de esto si uno no usa una máscara y está en el supermercado o ingresa a la clínica, pero no en el hospital. No en el hospital ni en las clínicas porque tenemos pautas y protocolos que implementan medidas seguras para que la gente no se contagie. Así que, por ejemplo, es seguro que usted venga a la sala de emergencias o al hospital. Si ustedes necesitan algo todavía, los doctores están haciendo cirugías y hay pues cosas adicionales que los hospitales y las clínicas están haciendo. Todo se ha vuelto mucho más difícil por el COVID-19, pero todo esto se está haciendo para que todos estemos recibiendo estos servicios de una forma segura. And then it looks like there was another question here listed. For Ashley, yeah. Do you want to answer that question right now too? Yeah, sure. Okay. Can I just translate it too so everybody knows? Okay, so there's another question which says, I have lost taste and smell and my test came back negative. Sorry. Entonces, y hay una pregunta escrita de que, y dice de que han perdido el sabor a la comida y el olor y que el examen ha salido negativo. And this is something that we're running into that we're still trying to figure out, when is the best time to test. And we don't quite understand, different people's immune systems handle COVID differently, which is why you can hear about people getting COVID and barely having any symptoms, and some people getting COVID and ending up in the hospital for a month. So we don't understand all of it yet, and our tests are not ideal. I would love it if they were better. These essentially we created a test very quickly to help us with the pandemic, but they're just not as good as the tests that we've established, 20, 30 years ago for strep and for influenza. So there's going to be times where if somebody has a negative COVID test, but they're still having symptoms, especially after a week, that I would recommend, and most providers would, that they get retested. And that's the other reason too, that if you have a negative test for your kid to go back to school, they still have to have their symptoms to get better. Because feasibly, if you have a negative COVID test and your symptoms are better, even if it was COVID, since your symptoms are better, we should be able, it shouldn't be contagious anymore. So it's hard to know for sure if your loss of taste and smell are back and your symptoms are better. There's definitely not a great test now to test you since you're better. There's some blood testing you can do that they've been working on, but they're even worse than the swabs for how reliable they are. So I wouldn't recommend people going out and getting a lot of the blood tests at this point until we get a better test. Okay. So, la respuesta está un poquito larga y espero que pueda traducir todo. Está diciendo, es algo con lo que estamos tratando de trabajar. Estamos tratando de encontrar cómo es de que ayudar a las personas con esto. Hay personas de que su sistema inmunológico y puede pelear el COVID diferentes maneras. Entonces, si es de que todavía tienen los síntomas y se vuelven a hacer el examen y sale negativo, pero les regresa los síntomas, entonces hay otro examen que pueden hacer y lo pueden hacer por medio del hospital, pero en este momento no lo estoy recomendando mucho porque todavía no es muy efectivo. ¿Sí dije todo, Natalia? Sí, básicamente que si uno, digamos, el examen salió negativo y también si tus síntomas mejoran, por ejemplo, quiere decir que ya no estás
ya no estás en riesgo de contagiar. Y que dijo que necesitamos mejores exámenes y que no recomienda, algunas personas están haciendo el examen de sangre, pero él no recomienda necesariamente hacerse el examen de sangre para saber si tienen COVID o no. Pero que si tenían síntomas y se sienten mejor, ya no es probable que ya están en una etapa donde ya no son contagiosos. All right. So we are a couple minutes before 7. So Dr. Flannery, thank you for all the information you are giving us. I do have the, I'll put it in the chat, the tree in Spanish, the chart that they go by. So I'll post it in the chat so they can see. Entonces, gracias, Dr. Flannery, por tiempo. Nos quedan 3 minutos. Y puse el árbol para guiarse de los síntomas en el chat por si quieren vaciarse en los síntomas que tienen. Entonces, en este momento voy a ver si alguien más tiene unas preguntas más. Dr. Flannery, are you okay with answering a couple more questions before 7? Okay, all right. Si alguien más tiene algunas preguntas. My kids get sick pretty often during this season. They tend to get a lot of runny nose and cough. I wasn't sure if I should send my kids to school or not. Should I take them to take the test or not? I called the clinic and nobody answered, so I was unsure what to do. What would you recommend? Well, I'm sorry that no one, or you couldn't get a hold of anybody at the clinic. So I apologize about that. I would say, so, you know, a lot of times it really comes down to if your kids have symptoms. And on that chart that Erica just linked, it has the minor and the major symptoms and what you consider concerning enough that, you know, if it's just a runny nose, you don't necessarily have to not go to school. If it's a runny nose with a new cough, if it's a runny nose with a fever, if it's a runny nose and headache, you know, once you add in 2 of the minor symptoms of COVID, then you really probably need to see a provider and they can kind of go through, you know, they can evaluate them, they can test them for COVID. And so I would say if, you know, your kids right now have runny noses and coughs, if they're new, especially if it's a new cough, I would recommend getting them into the clinic to be seen and then also tested for COVID. Okay. Y lo siento mucho de que y nadie te pudo contestar en la clínica, pero y la Erika puso el árbol de síntomas. Entonces, y nos podemos guiar por eso. Y básicamente lo que están pidiendo es como que si tiene gripa con una tos diferente o empeora, si tiene gripa y dolor de cabeza, entonces, y lo puedes evaluar con el árbol que Erika puso. Y si es de que los síntomas son severos, tienes que llevarlo a hacer una cita. If it was just a regular cough, just because they're done with it already. They don't have any symptoms. Your mic is off. No, so then I think, yeah, if their symptoms are gone, I think, you know, they can be back at school. And then if these things develop again, especially, you know, 2 of the minor symptoms or any of the major ones are fever, shortness of breath, and loss of taste and smell. So any one of those would deserve a COVID test, or 2 of the minor ones, which are vomiting, diarrhea, runny nose, new cough, some of those kind of common viral things. So if those were to develop again, I would recommend them not going to school and coming to see somebody in the clinic. So, uno de los síntomas que podemos tener en mente es sobre los más graves, sería como la fiebre, perder el olor o el sabor a la comida. Uno de los más bajos es como vomitar, diarrea y tos.
Entonces, dependiendo de dónde es donde está y los niños. Okay. Sí, está bien. And this, me as a parent as well for my kids who are in school, it is really hard to know what to do sometimes. My kid had a runny nose last week. He usually has allergies. And I was like, oh my gosh, is that a cough? Do I take, I mean, even I had to go through all of the steps of what do I do, step by step for things. So it is really hard. So that's why, if you can, call the clinic, it's always best to probably call during daytime hours to get, a quicker response. But that's why, I think everybody needs help kind of going step by step through these things on, I don't know what to do with my kid. Do I need to worry about them? Do I need to send them to school? It's really hard. And I'm the one giving the instructions on how to do all this stuff. And even I had to stop and think about, what do I do with my own kid? Like, does he not go to school? I had to really think about it. Para mí también es muy difícil, aunque yo estoy aquí dando instrucciones que es lo que los padres tienen que hacer. La semana pasada y me pasó donde y mi hijo le estaba chorrando la nariz, pero él también padece de alergias. Pero y yo también me encontré entre si lo mando o lo dejo aquí en la casa. Tuve que repasar el árbol para ver si tenía que enviarlo o dejarlo en la casa. Entonces sí es a veces muy difícil y te puedo decir de que ya puedes llamar a la clínica, especialmente trata de hacerlo cuando sean horas de disponibilidad. All right. It's 7:05. So I'm gonna wrap it up. I hope that's okay, Dr. Flannery. Thank you for joining us this evening. I hope everyone's questions got answered. Thank you again, Dr. Flannery, for your time. Entonces ya voy a concluir la sesión. Gracias a todos por estar con nosotros hoy y con el Dr. Flannery. Espero que todas las preguntas hayan sido contestadas. Si es que tienen unas preguntas, pueden mandarnos un mensaje en la página de Growing Up Healthy o mandarnos un mensaje a Natalia, Heidi, a mí, a Leslie, Limón, Laura García o Carrie. Entonces, gracias otra vez al doctor por su tiempo. We want to thank Northfield Hospitals and Clinics for giving us time to talk with you and giving us all the information we need. And if they have any questions, they can contact Growing Up Healthy, and then we'll probably more than likely contact you, Dr. Flannery. With that, thank you, everyone, and have a good night. And we do have all this information we have on the hospital website, and you can change the language to Spanish on one of the tabs. So you can go there to look up some of the information or call us. Thank you so much, everybody, for helping set this up, and Natalia and Erica and Heidi, thank you for helping me interpret. That was great. So thank you. Thank you. Thanks, everyone. Bye.